家那个正子开贤秘书长陈春同先生，这个罗荣让老师，还有各位其他老师，我就这样简单介绍。现在我要讲的那个太极拳，我不讲其他，讲主要是关心太极拳的东西。Ya, selamat malam kepada seluruh hadirin. Ya, maka pada kesempatan ini saya akan secara singkat menguraikan sedikit tentang teori taiji. 太极拳不是练它的名字，我只要把两个太极拳两个名字挂上去，就是肯定是好拳，或者是有什么很好的健康。你必须了解它真正的要求是什么。Ya, ini taiji chen mungkin kita sudah cukup terkenal. Semua latihan kalau taiji chen pasti sudah hebat. Ya, itu sebetulnya salah. Ya, kita harus mendalami arti taiji chen itu seperti apa. Ya, kita dengarkan. 太极拳并不是练动手动脚，太极拳是练我们的五脏六腑运动，不是练手脚运动。Ya, beliau mengatakan taiji chen kalau kita hanya memperagakan gerakan tangan dan kaki bagaimanapun benarnya, itu maknanya masih kurang atau tidak betul. Beliau mengatakan latihan taiji yang benar adalah latihan organ tubuh yang di dalam. 五脏六腑运动，所以增强我们的身体，加上我们的五脏里面的油网可以去掉。 Ya, dia mengatakan latihan taiji itu yang gampangnya latihan organ tubuh dalam ini sebetulnya sesuai dengan ilmu kedokteran timur, ya, yang mana adalah hubungan-hubungan organ dalam supaya lebih kuat, lebih sehat, lebih sempurna. 大家知道太极拳很讲究是含胸拔背。Ya, seperti saya beri contoh satu kata yang sangat terkenal, hanshung bape. 含胸拔背的原理是要我们的身体有点倾向前，使到我们的五脏六腑掉在那边。Ya, beliau mengatakan kalau kita bisa melaksanakan menjalankan ketentuan dari salah satu, yaitu hanshung bape. Hanshung ini dadanya, ya, itu agak ke dalam sedikit, ya. Itu maksudnya sebetulnya depan ini rileks sekali sehingga kelihatan masuk tapi kosong. Nah, itu akan mempengaruhi posisi organ tubuh yang dalam di kita supaya pada posisi yang terbaik, yang tersehat. 我们的五脏六腑是吊住的时候，就像动物的椎梁是横的，它的五脏六腑是吊起来的，就好像这条红色的摇来摇去，这就是内脏的运动。 Begini, kalau memperagakan taiji atau jurus, ya, sebetulnya itu organ tubuh yang dalam itu bisa bergerak. Kalau kita memberi contoh, kenapa binatang itu bisa sehat sekali, tidak pakai baju, tidak masuk angin, karena dia tulang ini tulang belakangnya ini kita di tulang belakang, mereka di atas. Jadi organ tubuh itu disanggah tanpa dengan tulang, ya, itu gerakan seperti tadi lihat itu akan lebih sehat. Ya, 所以我们
是从参考动物的运动，它的五脏六腑一直在动，所以这些动物啊，它通常啊身体很壮，而且很强，很有力。Ya, mungkin manusia atau dari Tai Chi ini pakar-pakar, dia salah satu mencontoh posisi bentuk binatang tersebut, sehingga latihan Tai Chi kalau bisa organ tubuhnya itu, karena kita rileks kendor, itu organnya juga bisa kendor, bisa bergerak, akan lebih sehat, ya. 我们练太拳的含胸，身体有点倾向前，头有点低下来，这个是关系到我们呢呼吸的时候，从身体内脏精气再出来，就等于五脏六腑洗澡一次。Beliau berpendapat bahwa kalau kita bisa memenuhi ketentuan ya langsung pakai ya agar masuk ini dadanya rileks ya, lantas kepalanya juga akan menunduk ya, ini semua relatif ya, maka posisi organ tubuh kita akan lebih baik ya, ini akan memberikan kita kesehatan yang tidak terhingga, yang lain daripada olahraga lain. 当我们气沉丹田的时候呢，气就会从丹田通过会阴，从会阴就过了那个尾闾，从尾闾必须是长强泄去借引那条气过来。Ya, ini sebetulnya kalau pernah lihat itu apa gambaran anatomi tubuh, kalau pernah mempelajari pengobatan timur, akupuntur ya, ini bisa tahu ya. Jadi ini kebanyakan belum ya, ya kita lewati aja kapan-kapan ya, untuk menyikat waktu ya. Lah betul ini ditekor lagi saya paling takut. Ya, sedikit lebih. Ya. 因为经过长强泄后，再上到腰、下肌、翼枕、白灰穴，回去任督二脉又到丹田，叫做通三关。 Ini beliau menyatakan teori, yaitu kalau jikung itu seperti Xiaotobin itu dari belakang, ya, itu naik, itu di dalamnya ada semacam ji yang berasa, yang enggak bisa tahu sebelum ya. Lantas naik dari belakang sampai ke atas, sampai ke paihue, sampai ke depan. Turun lagi sampai ke akhir, ya. Ini akan sangat cepat. 但是，太极拳里面有非常非常多误解的，说尾闾中正神贯顶，所以他把头挺得直直，这是错的。Ya, itu ada salah satu sanjat dari teori Tai Chi ya, atau Tai Chi Jerman ya, itu banyak yang salah paham ya. Tai Chi itu harus tegak lurus. Nah, salahnya di mana kita dengar? Dia sambil makan sambil dengar ya. 我们，ya, 所以我们这个气要转一个。 脚中天最重要，你的翼枕穴要打得开，
翼枕穴没有打开全是白练的，太极拳翼枕穴打开之后自然通三关，白玉什么都不用管他的。Ya, ini juga teori akupuntur, ya teori jigong. Nah, ini saya kira menunggu lainnya kalau bisa membaca dulu baru bisa tahu ya. Jadi saya tidak perlu panjang lebar. Kira-kira yang dijelaskan masalah itu. 所以练太极拳是求气通三关，翼枕要打开。所以我们可以看到啊，真正中国的所有什么观音啊、佛教，他的头必须是低下来的，不是直的。当你的头直的，你的翼枕穴就被关紧了。翼枕穴在什么地方？在后面。Ya, ini beliau mengatakan jalan darah paling penting adalah di belakang otak kita ini. Ya, kalau itu selama belum tembus, ya, maka latihan seperti apapun sehingga nggak bisa mengalir, maka khasiatnya akan minim. 所以练拳的时候要注意一点，有些人把这个头挺得直直啊，这是错误的。因为必须啊，翼枕穴打开是要低，翼枕穴是在我们的头后面，你去摸会摸得到的。你摸得到有一条线，当你的头低一点的时候，它就打开。当它打开的时候，你做深呼吸的吞口水呢，下半身。如果你没有打开啊，你吞个口水，你要吞啊，就会梗在头，不能下去。Ya, itu tahu ya. Jadi kalau kita menelan lidah bisa turun sampai ke bawah seperti di belakangnya, itu harus posisinya benar. Ya, jalan darah ijab ini setelah terbuka. Ya, ini teori semua. Kalau nggak belajar nggak bisa, kalau nggak dikasih petunjuk nggak bisa. Ya. Jadi saya cukup hanya mengatakan aja, nggak perlu panjang lebar. Ya. 小弟就简单的到介绍这段就好了。哦，其他看有什么东西要问，改天才问，或者等一下看有时间吗？哦，谢谢大家。Ya, tepuk tangan. Ya, sampai di sini. Terima kasih.